Ассалому алайкум, ҳамватанони азизи гиромӣ, шабатон бахайр. Агар ки мана шумо шунавида истода бошед, дида истода бошед, связ дуруст бошад, шумораи 1-ро монед ки ман бинам. Шумораи 1 ки барои проверка связ. Шумораи 1 монед, ман мефаҳмам ки шумо мана фаҳмида истодед, шунида истодед. Шабатон бахайр бошад, ҳамватанои азиз, мардуми мо нав ба мо ҳамроҳ шуда истоданд. Умедворам ки имрӯз рӯзе выходной буд барои ҳама мо. Имрӯз рӯзи хуб буд. Умедворам ки имрӯз нағз аз сар гузарондед. Хеле хуб. Ҳамватанои азизи гиромӣ, имрӯзанги мавзӯе ки ман гап мезанам беҳад мавзӯи хуб аст, мавзӯи беҳад зарури аст. Чӣ гумон мекунам ки агар ки инсон ҳамин лаёқати худаша, ҳунари худододи худаша тараққӣ кардан натавонад, ҳамин ҳунари худододи худаша ба пеш бурдан натавонад, мумкин ки тамоми умраш дар ҷустуҷӯ мегузарад. Барои ҳамон имрӯзанги мавзӯе ки гап мезанам беҳад яке аз мавзӯъҳои беҳад заруртари даъват кунед. Тамоми шуносотонро даъват кунед ки ба ин мавзӯъ биёянд, ба ин вохӯрӣ бошад. Касе ки ҳаёташ барои шумо ягон арзиш дорад, ҳамон шахсе ки барои шумо як қимат дорад, ҳамон шахсе ки барои шумо мехоҳед ки авай ба як некӣ кунед, ки ҳаёташ пеш баравад, даъваташ кунед. Баъзеҳо конечно гӯш мекунад суханои мо, баъзеҳо гӯш намекунад, ин хафа нашавед. Баъзеҳо қабул мекунад, баъзеҳош қабул намекунад. Не ки шумо даъват кунед. Аз 10 касе вай 2 кас ё 3 касаш гӯш карда ҳаёташа дигар мекунад. Накун. Пеш аз оне ҳозир бачаҳо ҷамъ шудан мегиранд, мехоҳам ки шумо нависед аз кадом шаҳрҳо, аз кадом тарафҳои дунё ҳозир шумо шиста мана гӯш карда истодед. Аз кадом шаҳрҳо? Санкт-Петербург, Чикаго, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Питер, Самарқанд, Москва, Казан. Ман Ваҳдат, Душанбе успед кардаги ман гуфтастиам, бисёрашо успедам намекунӣ. Сургут, Челябинск, Дубай, Ёвон, Малайзия, Тверь, Ярослав, Тюмень, Волга, Ашт, Самара, Файзобод, Айни. Вау, Кемерово. Значит, бисёр ноҳияҳои Омск, Гафуров, Караганда, Керем. Мардуми мо мусофир ба бисёра. Калуга, под Москва, да? Молодец, бачаҳо. Илоҳи сасолашаветон. Якутия. Ой. Бангладеш, что ли? Что-то такое был. Коневодом, Германия, Тюмень. Ой, машаллах, Новосибирск, Кемерово, Олмон, Нефтьюганск, Куловск, Лондон. Видите, бачаҳо, бинед чиқадар имрӯз ҳаёт пешрафтагӣ аст ки ману шумо дар ҳамин дар як вақт ману шумо аз тамоми гӯшаю канори дунё шиста суҳбат кардан метавонем. Ин хеле бузургӣ аст. Ана ҳамин нишонаи илм аст. Ана ҳамин нишонаи як шерхонда гаштан нест. Ин нишонаи тарбузфурӯшӣ ё пиёзфурӯшӣ бозор нест. Ин нишонаи як умр шкатурка кунам, грузчик шавам нест. Ана ҳамин нишонаи илм аст. Ману шумо паси илм рафтанаму дар кор.
апаси мошинхарӣ не, апаси тӯи ба дабдаба кунам не. Ин беҳад зарур. ба гумонам ки бачаҳое ки мехостанд ки имрӯз мо гӯш кунанд уже ба ин ҷо сарҷамъ шудаги ҳастанд. ман сар мекунам дар бораи мавзӯи имрӯза мо гап мезанем. Бачаҳое ки ҳамроҳи мо мешаванд, марҳамат, гӯш кунанд, истифода баранд. мо хеле миннатдор, агар ки ҳамин чи Парвардигор ба ёрдами ҳамин ин вохӯрӣ агар ки ба шумоён як натиҷаи хуб диҳад. Анакун саволи ман ҳамин хел. Фикри шумо қатъи? ба фикри шумо диққат карда гӯш кунед ки мана ҳис кунед. Ба фикри шумо ҳамон ҳунаре ки Худованд ба шумо додагӣ ҳаст, ҳамон ақле ки Худованд ба шумо додагӣ ҳаст, ҳамин ҳунара шумо чанд фоиз уже кушодагӣ ҳастед, тараққӣ кардагӣ ҳастед? Чанд фоиз шумо ақлатуна истифода бурда истодед? Чанд фоиз ҳамон ҳунаре ки Худованд додагӣ ҳаст шумо истифода карда истодед? чанд фоиз? 30, 25, 10, 5, 1%, аз 5 то 10%, 2%, 40%, 20%, 35%. خودتون در دلتون حس میکنید، درست میآخه؟ خودتون در دلتون حس کرده استودید که همون خداوند هنری که به شما دادگی هست، شما حس میکنید که همون حیاتی که از سر گذرانده استودید، همین حیاتی که امروز زندگی کرده استودید، نسبت عقل و علمتون حس کردید که همون علم و هنری که حس میکند که آدم عقلی که هست همون علمتون استفاده بردن نشده استوده، همون ایده هاتون ریالیزه کردن نشده استوده است. آدم اینو حس میکنه. 1%، 0.1% کسی نوشته است، کسی 0% نوشته است. 0% اینترسنه. 0.000% با کسی نوشته است. اوه اینترسنه مراد جان. 3 بار 0.0 نوشته. 5%. رحمتی کلام. اناکن دقت کرده گوش میکنیم. مایلش. دقت کرده گوش میکنیم. خودتون فکر کرده بروید که حاضر همینجا با یگان کس از 40% زاید ننویسته است. همین چت با 30% من یک کس 50% نویست. بسیار شما حس میکنه که 30-40% هنرتون استفاده کرده استاده. دقت کرده استید. این به حد ضرور که این سوال شما درک کنید، حس کنید. اگر شما خودتون حس کرده استادید که تا 30% یا 40% هنرتون شما حاضر استفاده کرده استاده، خداوند لیاقت شما دادگی، انکن موندگی همینه. کی به همین پتانسیلتون شما میخواهید که کشایید. بعضی بچه‌ها که دیر همراه ما شدن و سوال نفهمیدن، بعضیش 90% نوشتن است، بعد 100% نوشته استاده است. خودش نمیدوند که درباره چی رفته استاده است. چون که دیر اومدن اول سوال گوش کردگیشون نه. نگاه کنید بچه‌ها، هر یک انسان اینو حس میکنه که مثلا شما حس میکنید که همه هنر خداوند دادگی شما همگی و 5% یا 10% یا 20% شما در نمیمین رسکرید کردن تونستید، همه استفاده کردن تونستید. موندگی این 90%، 80% این حاضر نرسکریتی استفاده نبرده استادید. نتونستنیم استفاده بردن. کدوم سن سال با شما همین پتانسیل استفاده کردنی هستید. کدوم سن سال با شما نقشه دارید که همین هنر خداوند دادگی شما ماکسیمم استفاده باید برید. کدوم سن سال با؟ چل سالگی تون با 50 سالگی با 100 سالگی با کی با شما همین خداوند دادگی هنر جای در کارش به استفاده میبرید. بعد از 25 سال، بعد از 30 سال، یا که وقتی که شما 30 ساله شدید، وقتی که شما 50 ساله شدید، شما باید که برای خودتون انتخاب کنید. شما باید که برای خودتون همین جبشته امروز باید که شما قرار کنید، انتخاب کنید که
من در سن 30 سالگیم من فلان خیل نتیجه ها قطعه. من میگم که همه پتانسیل من کشودن تویستم. سیومین سوالی که میخوام با شما تیم نتیجه ای که همان از کجا شما میفهمید که همین پتانسیلتون شما کشودید؟ از کجا میفهمید که شما من همین چیز است نشان داده آنه که شما میفهمید که هنر خداوند دادگی شما انکشاف دادید؟ چیز است نشان داد؟ از کجا میدونید که شما همین هنر خداوند دادگی لیاقت استفاده بردن توانستید؟ چیز است برای شما نشان داد. شما باید که برای خودتون یک چیز قرار کنید، یک چیزی که هوا شما ازمریت کردن تو حساب کردن تونید، چینک و برکش کردن تونید. اما رزولتاتی که شما میگوید هوا یک چیز بودنش در که شما باید چینک و برکش کردن توانید. یکون نشان دادش قطعی. این کنشن رزولتات. وقتی که آدم میخواهد که علم دینی برود، قرآن گویم ازیاد کرده است یا که مختصر یا که چی عالم علم شده است، یا که مثال گویم یک کس وقتی که میگوید که من میخوام که عالم شوم ساحه علم امروزه با چیکار کرده است، یا که اون اختراع کرده است یا که اون نوآوری کرده است یا که اون داروی نو استفاده کرده است. برای خودتون یک چیز شما باید که یک چیز برای خودتون باید که شما قید کنید که چیز است نشانه آنه که شما اوجه وقتی که هوای برافته رسیدید خودتون میگه که ها من همون خداوند هنر دادگی و پتانسیل خداوند دادگی من کشودم، توانستم استفاده کردن. نکن. چهارم سوالی که من به شما میدم این عجایب سوال، به حد عجایب سوال. فکر شما قطعه همین آدما انسانایی که در دنیا میبینید همینا زندگی میکنن چه خیلی که آرزو میکردن یا که زندگی دارن چه خیلی که как получается. То есть они живут как мечтают или как получается. بسیارتر آدما زندگی میکنن چه خیلی که آرزو داشتن، چه خیلی که آرزو میکردن یا که چه خیلی که نصیب باشد یا که چه خیلی که مثال شده استاده است خیلی کن تقدیر گفته میگردن. Как получается. بله بسیارتر آدم ها زندگی میکنن как получается а не так как мечтали. آرزوهاشون دیگه نه که حیات دیگه خیلی شده است رفتن میگرد. آرزوهاشون تماما دیگه بود. چی با انسان همی خیلی است؟ انکن دقت کرده استید با یک چیز انترسنی دیگه. شما یگون بار حیاتتون با دیدگی هستید که یگون کودک یگون طلبه مکتب شما دیدگی هستید که آرزو کند که من کلان شوم کمبغل میشم، من کلان شوم قرضدار میشم، من کلان شوم نرکمان میشم. یگون آدم دیدگی هستید که همه خیلی آرزو داره که کلان شود و آدم نیودشنیک شود. من ندیدم، من یگون بار ندیدم که یگون فرزند یگون کودک همه خیلی بود که من کلان آرزو میکنم که کلان شوم و شخص وای شوم، کمبغل شوم یا که بیفرزند شوم یا که نادارا باشم. همه مردم چی میگوید؟ آرزو میکند که من کلان شوم و شخص معتبر شوم، شخص توانا شوم، پولدار شوم ایتگداله. نگاه کنید انکن یک مقایسه کرده بینید خوردش به آدما آرزو میکند که شخص معتبر و توانای وای شود، نه که کلان سال که شد میبینید که بسیارتر آدما اوجه نیرلیزوانه. نگاه کنید یاشش با آرزو میکرد که موفق باشد، شخص بزرگ باشد، نه که کلان سالشه که میبینید 90% آدما همینا آرزوش به نمیرسد. 90% همینا زندگیش دیگه خیلی است. رنگی که آرزو میکرد زندگی کردن نمیتونه. انامین سببش چیست؟ انامین سببش در چیست؟ انامین سبب فهمیدن ما در کار. فکر شما قدر سببش در چیست؟ از آرزو دست میکشد.
سببش در چیست؟ روحافه پوله، تنبلی، اویله که زندگی میکند، محیطش کتاب نمیخواند، نادارندگی، فهمش کم، همه سخنایی که گفته، همه سخنای شما در حقیقت هست. همه سخنایی که شما گفته در حقیقت همین خیلی هست بچه. نه که انا کن دقت کرده بینیم بین حیات کودکی و حیات شخص کلان یک وقت است. همین وقت از بین یک وقت میگذرد. همین مدت هر یک انسان خودش حیات خودش می. همه وقت ما میفهمیم که میگن که وای زنک تولد کرده است پسرچه یا که وای زنک تولد کرده است دخترچه. من یکون بار نفهمیدم که اون کس گفت که وای زنک تولد کرده است یوریست، وای زنک تولد کرده است فینانسیست، وای زنک تولد کرده است گویم یا اون کس دیگه. نه که ما فقط میفهمیم که بعد از وقتی که آدمو میمورن میگن که یوریست مرده است، سودیا مرده است، انا شفیار مرده است і так далі. تو از بین تولد شدن و وفات کردن انسان میتوند که یک شخص شود که خودش میسازد. همون انسان خودش میسازد از ماینه سر دیگرای و خودش میسازد. انا کن دیگر چتبه ننویسید، یگان چی ننویسید چتبه، نه سوال نه یگان چی. مایلش چون که من گپ زدن میگیرم دیگه یگان چی ننویسید که ما صحبت کردن توانیم. انا کن هموطنای عزیز و گرامی، هموطنای برای که شما انمو لیاقت خداوند دادگی، هنر خداوند دادگی شما یافته خودتون با همون چیز ترقی تید، همون چیز با پیش برید، شما باید که یک چند تا کار کردنش یاد گیرید. آدم باید که فهمد، آدم باید که حس کند، آدم باید فهمد که همین برای چی وابشه به این دنیا آمدگی است. آدم باید که حس کند که همه خداوند با کدوم میسیه، با کدوم задача همین دنیا با وابشه آفریدگی است. برای چی توی همین ملت با آفریدگی است. برای چی توی همین عائله با آفریدگی است. من و شما ملت وی بر نمی کنیم. این خداوند می آفرد که همون ملت به همین خیل فرزند در کار، همون وقت و زمان با. من و شما دقت کرده استید ملت وی بر کردن نمی توانیم. این خداوند وی بر میکنه. 1900 یا که 2000 سال تولد شده یا که من چی با همین وقت به شما تولد شده. سالهای مثال پیش از میلادی بنی همین سال با. من و شما ملت، وطن، وقت این چیزها وی برش خداوند خودش بماندگی. نه که هر یکی من و شما همون وقت به می آفرد که همون وقت ما برای همون ملت باید خدمت کنیم، برای همون ملت ما در کاریم، برای همون انسان برای که فهمد که همین لیاقت خداوند دادگی در چیز باید که با خودش پیش برد و یکمین کاری که باید کنند این چی است؟ فهمد که من предназначение من چی هست؟ خداوند برای چی من همین درسو با گرفتار کرد، همین تقدیر داد، همین راه ببر. من تکرار میکنم پروردگار یگان وقت نمیماند که یگان چیز نقشه و ویران کند. برای همه قدر وقتی که انسان فهمید که предназначение چی به هست، من مثال بگم همین استکان برای چی ساخته شده؟ برای آب نوشه. درست؟ اگر که شما این استکان گیرید همچون ملاتاک استفاده برید، همچون بالغا، همچون ملاتاک گیرید و من این در این دیوار میخ زنید همین استکان قطعی. من باوری کامل دارم که ممکن که یک میخ زدن میتوید شما
ё як бор ду бор задан метавонед. Неки умри инстакан тез ба кӯтоҳ мерасад. чиба ки шумо ина дигар кор ба истифода бурда истодед. ин барои мехзанӣ нест, неки шумо ин истифода бурдед барои мехзанӣ. барои мо умраш кӯтоҳ мешавад. ин чӣ гуфтаги гап? анами инсонам ки барои дигар чиз сохтагӣ ҳасту неки дигар кора мекунад, ҳамо ҳаёта шириниша ҳис намекунад. ҳаёт шириниш дар пулдорӣ нест. одама хушбахт мекунад пул не, мансаб не. одама хушбахт мекунад ҳамон чизе ки ҳамон коре кунад ки вақте ки ҳамон кора кард ки ҳамон кор ба хости худовандай вай ҳамон натиҷаи кораша ки дид ана ҳавай ва хушбахт карда далер кардан мегирад. худаш ба бовариш зиёд шудан мегирад. якта мақсад гузошт, мақсадаш амалӣ шуд. дуюм мақсад гузошт, мақсадаш амалӣ шуд. сеюм мақсад гузошт, мақсадаш амалӣ шуд. панҷум мақсад гузошт, мақсадаш амалӣ шуд. мана ҳамин роҳ, ҳамин эта пут пака ҳамин то ҳамин мақсадош мерасад ку ҳамин роҳе ки тай мекунад ана ҳамин ин одама ҳам доно мекунад, ҳам ба ақл мекунад, ҳам ба худаш уверенӣ мекунад. ана ҳамин одама хушбахт мекунад. ягон чизи дунё ин хел хушбахтӣ намебиёрад. ин як хушбахтие аст ки бузургӣ аст. вақте ки одам ҳис мекунад ки баъд аста бовариш худаш ба зиёд шудан мегирад. вай мефаҳмад ки як сол пеш аз ин агар ки проблема $200 ба ҳал мекард, ҳозир $500 ба ҳал карда метавонад. баъд $100,000 ба, баъд $1 миллион ба. пештартар агар ки дута ҷои кори сохта метавонест, ҳозир 10 мекард 20 миллионта кардан метавонад. ана ҳавай ба фикронааш зиёд шуда рафтан мегирад. ман боварӣ комил дорам ки вақте ки инсон мефаҳмад ки барои чӣ дар ин дунё зиндагӣ дорад, ҳамон муддат ба худованд анамон лаёқата кушода мекунад. анамон фикрона, ҳамон ҳунара метиҳад. ҳунари инсон аз рӯзи таваллуд шуданаш додагӣ аст. вақте ки анамон ман Қуръон бахондам. кадом сура буд точно хотирам буромад. рост дигам тафсири Қуръон бахондам ки вақте ки анамон номаи аъмола менависад 120 рӯзагии инсон ба 4 моҳ 4 моҳа ки шуд, вақте ки мебуду ҷона медиҳад, ҳамон ба менависад, ризқа менависад, умра менависад, чанд сол одам зиндагӣ мекунад. мана ҳамун 4 талант, ҳунар, якташ ини шумо, худованд якташа шумо ба афзалтар метиҳад, зиёдтар метиҳад. барои ҳамон як кас Мухаммадалӣ боксёри беҳтарин, Брус Ли восточный беҳтарин. мана мисол гӯям як кас Абу Али ибн Сино духтури беҳтарин. нигоҳ кунед. як кас дига мебинед технологи беҳтарин, як кас дига мебинед муаллими беҳтарин, як кас мебинед политики беҳтарин. чуба ки ҳамон ҳунара худованд вай ба додагие. инсон агар ки ҳамон ҳаёташ ба ҳамон коре кунад, ҳамон ҳунаре ба пеш барад ки худованд додагӣ, ай вай ҳунара розигии худованд аст, ҳамин ба кораш хеле пеш мебуравад. аз куҷо медонед ки шумо ҳамин коре кардагитон коре ки ҳамон талант коре ки карда истодед, ин ҳамон талант аст ки худованд шумо додагӣ аст. якчандта нишонаҳош аст. ман якта дуташа мегӯям ба шумо. якта нишонаҳош мекунед. баъзе рӯз 20 соат кор мекунед, баъзе рӯз 30 соат кор мекунед. монда нигоҳ кунед, баъзе рӯз тошаба кор мекунед. баъзе вақт ман одамон дидагӣ ҳастам ки 10-12 соат кор мекунад, монда намешад даже. чиба баъзе одамо шумо ба ҳамон ҳунара додагӣ аст, шумо ягон монда намешед. вай шумо ба пеш бурдан мегирад, вай шумо ба ёрдам мекунад. ҳозир мо ба соат 9:30 шуд. ман ҳар бегоҳ хона мерам, соат 12:15 кам 1 меша. ҳар бегоҳ. ана саҳар то намозҳомо мехонам, вай соат 1 меша. саҳари ман мехезам соати 5 ба. чуба ки 4:48 вақте намоз сар мешад, 5 ба ман мехезам. рӯзона 1 соат 1.5 соат хоб мерам ман. ки 5-6 соат сутка ба хоб кардан дар кор.
این چی گفته گپ؟ بعضی آدم منو میگن که معلم شما مونده نمیشید اینقدر کار کرده استودید یا چی؟ من بعضی آدم میپرسم تو از نفس کشیدن مونده میشوی؟ تو روز تا شب سوتکهاش خط نفس کشیده استودی، از نفس کشیدن مونده میشوی؟ بچه میگن نه من چخل تو کروگلی سوت که نفس کشیده استودی، از نفس کشیدن مونده میشوی؟ скорее нет. خود طبیعت تو به هست همین خیلی شده استوده. برای همون اگر که انسان همون کاری کند که اگر شما همون کاری کنید که خودتون شما مجبور نمی کنید، همون کاری کرده استودید که دلنگیتون برین، بعد شما همون талант خداوند دادگی، هنر خداوند دادگی با پیش بردن میتوید. کاری که میکنید، چی کاری که میکنید، любой کاری که میکنید، از برای پول شده کار نکنید. من میدونم که پول شما با ضرور، من میدونم که بسیار مردم ما با کار در کار، زندگی دیدن در کار، پول در جای اول نمیستد حیات با، نه که از سببی که پستایان نارسایی باشدگه دائما نرسدگه، بعد است جای یک با. وقتی که پول در جای اول افتید، بعد پول управлять میکنه شما، یا شما управлять میکنید پولا، یا پول شما управлять میکند. یا شما управлять میکنید расходاتون، یا که расходهای حیاتتون شما управлять میکنند. یا شما управлять میکنید قرض، یا که قرض شما управлять میکنند. نویره شما دیدگی هستید بچه‌ای که قرض میگیرد با عذاب کشیده میگردد. قرض میگیره بعد همون قرض نسبت 5 سال 7 سال 10 سال عمرش همون قرض میگیره، چون که مجبور است که کار کنند که همون قرض تیاد. قرض خیلی حیات آدم میگیرد، وقت آدم میگیرد به هیچی. برای همون کدوم کاری که شما میکنید، شما باید که 5 تا از همون لوبای کار 5 نمود شما باید که بردباری به دست دارید. 5 نمود. یکم همون کاری کنید که وای کار سبب شود که شما همون هنر خداوند دادگی ترقی دادن توانید. همه سخت‌ترین تراژدی در این دنیا اگر که آدم از دنیا مرده برود، نه که همون талант خدا دادگی به گور برد، همون талант خدا دادگی استفاده کردن نتواند. این همه سخت‌ترین تراژدی، سخت‌ترین تراژدی، میفهمید؟ اگر که آدم از این دنیا برفت و همون هنرش، هنر خداوند دادگی خودش هم استفاده نکرد و دیگرها با هم نقص چی گم فایدهش نرسید. این بدبختی های همه بدبختترین انسان همی آدم. خدا هنر داد نه که وای هنر این استفاده کردن نتوست. برای همون یکمین درآمدی که شما باید کنید حیات، باید که همون کاری کنید که شما با یاردم کند که شما ترقی کرده همون هنر خداوند دادگی استفاده بردن توانید برای خلق خدا. دوم همون کاری کنید که همون کار شما دانا کند، علم آموزد. همون کاری کنید که همون کاری که کرده استاده روز تا روز شما پروفسیونال کند. من مثال اگر شما دکتر باشه هم تو کنید که پروست دکتر بالیس رفته اوکول کرده که خونتون نره، هم کاری کنید که روز تا روز تجربه کارتون زیاد شود و شما داناتر شوید، تواناتر شوید. اگر شما پاور شده کار میکنید روز تا روز یک نوهای نوی تعام اختراع کنید، حرکت کنید که یک چیز نو ساختن توانید. فهمیدید؟ انا کن اگر شما معلم هستید یک متد که نو یابید که همون طلبه تستتر بیشتر آموختنش یاد گیرد. برای همون کاری کنید که وای کار شما دانا میکند، صاحب علم میکند. سیوم همون کاری کنید که همون کار شما با خوش است، همون کار دل شما با خوش است. عمرال قواتوف بس کن چون میکنیم چت با 50 بار نام خودت پرتافتم که تو با جایی که درس من گوش کرده یک چی آموزی معنی سرت بند
این کارا نکنید. این خیل تو وقتی که اینجا میشینید شما سخن من گوش کن. تو اینجا با ناومدی که просто номата нависта партофтам ба. برام التماس گوش کردن یاد بگیر، دیگران مشای نکن. вот диққат карда, фикр карда, о'yla карда, ҳаракат кунед ки диққат карда қабул карданро ёд гиред бачаҳо. сеюмин чизе ки бояд ки ҳамон коре ки шумо мекунед ба шумо тияд, ин чи вай кор бояд ки ҳама қадар шумо ба хуш биёд ки вай шумо постоянно доимо вдохновит карда истад ҳамон коре ки шумо мекунед. чорум ҳамон коре кунед ки вай коре ки шумо карда истодед ба шумо як чӣ гум духовное вознаграждение. ҳамон коре кунед ки вай кори шумо баъд аз як бор карда ин кора доимо аҳавай савобаша гиред. ҳозир ман як ҳисобаша меёбам ки ин чата мекушам, чунки ҳамин умарали дили ман ба зад. куш чата бачаҳои ёрдамчиам нест, ҳозир ман ина сено мекушам. вот диққат дальше гӯш мекунем. анакун чорум чизе ки ман гуфтам, ҳамон коре кунед ки ҳамон кор бештар савоб биёрад ба шумо. бештар мана мисол гӯям, шумо устод ҳаст, кори шумо, характери шумо ба нишона аст. вақте ки одаме ки аз дур мебинад ин кори шумоя хулоса ба мебиёяд ки чӣ хел инсон ин кора кардага, инсоне профессионал, инсоне ки дилсӯз, инсоне ки ҳамон маҳсулоти ҳамин одама расход кардааст, чӣ хел кор кардааст. кори зебои дилнишин ё ки тапляп лишби. вақте ки шумо кухни ба медаред, ягон ресторан ба кухни ба медаред, хӯрока мехӯред, анамо хӯрокае ки гирифтед ва шумо мефаҳмед ки чӣ хел повур дар кухни кор карда истодааст. профессионал ё непрофессионал. барои ҳама қадар шумо ина фаҳмида натон дар кор. чорумин чизе ки шумо бояд ки гиред аз коре ки шумо мекунед, ин чи ҳамон коре кунед ки сабобияти бисёр мепеш шумо ба, ки ҳамон инсоне ки хизматрасони шумо кардед ё маҳсулоти шумо харид, ҳавай ба шумо раҳматгӯ бошад, миннатдор бошад. панҷум, ана панҷумаш пул аст. ҳамон коре кунед ки шумо ба даромаде биёрад ки зиндагитон ба шумо муҳтоҷ нашавед. ҳамон коре кунед ки дастаташна пул биёрад ки зиндагитон ширину хуррам гузарад. ҳамон коре кунед ки ҳама қадар пул биёрад ки дигар орзуҳотона амалӣ кардан тавонед. анакун саволи ман шумо ба ҳамин аробакашӣ кардан туя доно мекунад? не. картошка фурӯшӣ туя доно мекунад? не. як бор рафта кори сиё кардед дар дигар давлатҳо, дигар кори сиё накунед, тамоман накунед. даст кашеда кори сиё. як бор омада кор кардед повар, дуюм бор омада шеф-повар шед, сеюм бор омада ҳаракат кунед ки хуҷаини ресторан шавед. аренда гиред ресторанро кор кунед.
یک سال کار کردید خرید رستوران، دویم سال کار کردید، سوم سال کار کردید، پول جمع کردید، سومش کشید، چهارمش کشید. نه که یگان وقت در یک اوراون نیستید. آدمی که برای پول کار میکند انا هوای عقلش در یک اوراون میموند. این چی گفته؟ اگر ماشین خرید، توی کرد، زن گرفت، لباس خرید، دیگه بسیار و گمان میکند که همین دنیا با آمدگی است که کار کرده خانه گرد و زن کند و ماشین گرد. نه برادران، خانه کردن، ماشین خریدن، توی کردن، این چیزها برای مردم ما یک انعنه هست و یک موفقیتی است، یک دستیجینی است. نه که من شما میگم که این چیزها برای شخص هنرمند ناچیز است. چی با؟ کلموش هم خانه میکند، کلموش از کود از زمین کلموش انوام خانه میکند، از شما زیادتر میکند، هر سر 40 روز 5 تا 10 تا بچه میکند. این چیزها توانایی نیست. وقتی که بعضی انسانا من میپرسم که چیکار کردی، کنی نقل کن که تو چی کردی حیاتت با که стоит гордиться. همین سوال خودتون بتید، نویسید кагаз با. За что я могу гордиться собой? همین حیاتتون با چی شما به دست آوردن توانستید که شما فخر میکنید، гордитесь собой. چی مهنت کردید، چی خدمت کردید، چی چیز به دست آورده که شما میتونید که در حقیقت لیاقت فخرتان باشد. وقتی که من سوال به بچه‌ها میتیم، بعضیش میگه خای خانه کردم، توی کردم، با من نمیخیلی، پدرم حج بردم، یا که من نمیخیلی. من میگم پدرتون حج برید، این خوب است. یکی فخر کردن جای گارد است نیست. چی که انمون گدایی که در کوچه میبینید، انمون لولی و گدایی که در کوچه همه هم فرزندش خودش تربیت کرده کلام میکنه، شما نه. برای همون وقتی که آدم این چیز گمان میکند که این یک کروتای دستجینی نه، چمچوق اما پرنده هم خانه میکند. برای همون حرکت کنید که از خودتون زیاد کردن یاد گیرید. حرکت توانا کی است؟ همون آدمی که علمی و هنری و از دیگرها استفاده برد. از هنر و علمی و هزارها میلیونها آدم استفاده برد. شما گمان نکنید که ما یک فقیرم، دیگرها کند، من پرابلم های خودم بسیار است. نه، شما آرزو کنید که تینده باشید، گرنده نه. شما آرزو کنید که شما به خدا تید که شما هم شخص توانا شوید. خودتون همون سندروم بیچارگان خوش نکنید. ای بیچاره حق، ای من ناتوان، این همه کردن میتود. برای این عقل بسیار در کار نیست. وقتی که شما در کوچه یک آدم میبینید که پپرشای چیت کرده استاده، همون شما احساسات жалость к нему даете деньги или احساسات что ой какой он молодец, این هنر طلبندگی یاد گرفته است، خندت زن. از کدام حسیات با شما خیرات میکنید؟ که خندت زن، هنرمند، طلبندگی یاد گرفتی. من باور نمیکنم که شما همین خیلی حساسیت قطعی به پول میتید. برای همون بعد فکرانه کمبغله وقتی که آدم هنرش نمیکواد، خداوند هنر دادگی خودش نمیکواد خودش بعد دائما میگه که حیات مشکل، زندگی مشکل، پالیتیکا گنده، نالوگ زیاد، вообще دنیا گناهگار، همه گناهگار که وای تولد شده در این دنیا. برای همه قدر اول باید انسان فهمد که حیاتی که از سر میبرید از شما وابستگیش خیلی بسیاره. شما ممکن ملتتون دیگه کردن نمیتونید. شما ممکن که یک عصر پیش و عقب رفتن نمیتونید، چون که این تقدیره.
чикор карданатон ин интихоби шумо аст. Худованд вибора шумо ба додагӣ. Анагон барое ки шумо анамо ҳунари худованд додагия ёфта ҳавая инкишоф тиед, ҳавая ба пеш баред, шумо бояд фаҳмед барои чӣ дар ҳамин миллат шумо фарзанд шудед. худованд ҳар як шахса ҳамон миллати фарзанд мекунад ки значи ҳамон миллат ба хизмат кунад. ҳамон давру замон ба меофарад ки ҳамон давру замон ба хизмат кунад. Гордость – это когда вы сделали что-то больше, чем ради себя. А хотер наброред. Оби дарё оби худашро наменӯшад. Ягон дарахт меваи худашро худаш истеъмол намекунад. офтоб гармии худашро худаш истифода намебарад. ягон гул бӯи худашро худаш истифода намекунад. инсон ҳамин хел буданаш дар кор. ба ғайр аз муҳтоҷии худ коре кардан дар кор ки ҳамон ҳунари худованд додагия истифода бурдана ёд гирифта аз худ зиёдтар ба кардана ёд гирифтан дар кор. аз худ зиёдтар мардум ба дастгирӣ кардан ёд гирифтан дар кор. чӣ кор кунед? якум саволе ки шумо бояд худатон ба тиед ин чӣ? ба хизмат кардана кардед, худованд шумо ба ҳамон ҳунара метиҳад. ҳамон ҳунар шумо ба ҳаст. ҳамон умратона шумо беҳад баъд фоиданок истифода бурдан метоед. максимум фоиданок. чунки ки ману шумо як рӯз на як рӯз мурда мебуравем ин дунё. саволе ки бояд шумо худатон ба тиед, ман чӣ хел кунам ки ҳамин мондагии умрама, то есть ман чӣ хел кунам ки ҳамин мондагии умрама максимально фоиданок истифода бурдан тавонам барои халқу худо. дуюм, мондагии умрама ман ба чӣ мехоҳам ки бахшам? чӣ ба ман мехоҳам ки мондагии умрама сарф кунам? ҳамон коре ки карда истодиам имрӯз, ҳамон коре ки имрӯз ман карда истодиам, ҳамин кор мана ба ҳамон дараҷаҳоро бурда мерасонад ё не? агар ки ҷавоб не бошад, накунед ин кора, даст кашед. аз паси ҳамон коре шавед ки шумо ба ёрдам мекунад ки ҳамон потенсиали шумо кушода кунад. сеюм, чӣ кор карданатон дар кор? бинед ки кадом кора шумо кардан метавонед, то есть як рӯи хат кунеду 10 та направление нависед. 10 та направление ки шумо ҳамин кора аз уҳдааш мебароед. 10 та направление нависед. мисол менависед ки ман шофёрӣ кардан метавонам, ё ки ман муаллимӣ кардан метавонам, ё ки ман стройка ба кор кардан метавонам. 10 та направление нависед. аз ҳамин 10 та направление ки нависед, якташа интихоб кунед. 3 нишонаҳо қатъи. як роҳаша интихоб кунед, 3 нишонаҳо қатъи. якум нишонааш ҳамон коре аз ҳамин 10 та направление ки шумо коре ки ви интихоб кардед, якташа интихоб кунед бо ҳамон нишонае ки кадоме аз ҳамин корҳо шумо ба осон аст кардан. То есть у вас лучше всех получится это. шумо ҳамин кора профессионально кардан метавонед. якум нишонаш ҳамин. мана мисол баъзе одамо баромад кардан метавонад, баъзе одамо баромад кардан наметавонад, баъзе одамо духтурӣ кардан метавонад, баъзеш не. То есть ҳамон коре выбор кунед ки шумо ҳавайба легко мекунед, ҳам не заставляете себя, не принуждаете себя, но при этом профессионально делаете это. ин якум нишонаш. дуюм, пул бисёртар мебиёрад шумоба. сеюм, кадоме ҳамин коро вақти шумо камтар мегирад. ҳамин 3 та нишондод қатъи шумо бояд ки аз 10 направление якташа интихоб кунед. анамо якташа ки интихоб кардед, ҳамон ба ҳама диққататона монед. ҳамон ба профессионал шуда равед.
من کدام یک بار اومدم با گفتگی بودم مردم تاجیک ما بسیار علم با قوتن، بسیار حرکت علم دارن، مهنت دوستن، مهنت کنن. نه که مردم ما زیرکن. زیرک این چی میشه؟ این میگره این کارم میکند، وای کارم میکند، هر کار به چقه شده میگرده. مردم ما برای همون پروفسیونال نیست. یک صحابه پروفسیونال نه، چقدر رفتگیش نیست. نه که هر کار با کم اینش کمتر وش از سببی که زیرک است و کارچلان است کم همه کار با میفهمد. نه که یک کار با پروفسیونال نیست. پرابلمی مردم ما انامین است. این همین چی گم ناسیونال بلیزم. با کدوم سبب مردم ما با اینجور شده که من نمیدونم. نه که همین چی هست. اگر که شما یک направление قپیدو، همون направление علم آموزه، هنرتون زیاد کنید، همون با когда вы фокусируетесь на что-то, вы станете эксперт. وقتی که علم شما قیمت میشه، مزد کار شما قیمت میشه. من میبینید که مثال یک کس همون کار میکند و $5000 میگیرد، دیگه کس همون کار میکند و $1000 میگیرد. چی با که وای پروفسیونال. نرخ آدم پروفسیونال همه وقت دیگر است بچه‌ها. همه وقت قیمت است. پروفسیونال شوید. من چی دیدم دادم در روسیه آزه. من مثال همین یک ابیکت کمپانی‌های بچه‌های روس گابزنو میکنن، مثل کمپانی‌ها گابزنو میکنن، ممکن که همین 100 میلیون روبل 100 میلیون روبل تومان، ممکن که 5 میلیون یا از 5 تا 15 میلیون. من باوری کامل دارم که از 15% общей суммы یا تا 20% ماکسیمم بچه‌های ما میتیان. 90% همین 5% میتیان بچه‌های ما. بچه‌های ما کار میکنن. 90% دیگه وای نگاه کنید، 5% بچه‌های ما میتیان، 90% ویا میگیرن. چرا که ویا کاغذ میفهمند، مردم ما همین نمیفهمند. و وقتی که شما 5 سال استرویکا با کار کردید یا 10 سال استرویکا با کار کردید، اقلاً من بسیار میخواستم که شما گپای من درست گوش کنید. به حد این ضرور. برای همون پروفسیونال شوید. پروفسیونال. چرا که حیات به حد قیمت است. و هم تو کفت و کف بس صرف نکنید. حیات هم تو فقط تنها خطاگی قط صرف نکنید. اگر که من شما 1000 سال عمر میدیدیم، 1000 سال ما اسپید میکردیم که همه چیز فهمیم و اصلاح کنیم. از سببی که من شما 50 سال 70 سال 90 سال عمر میبینیم، بعد از 50 شما قوتتون نیست، اون حواستون نیست، حوصلتون پیر میشود. 50 ساله آدم یا 60 ساله آدم قوتی نداره رنگ 25 ساله. طلباتش هم دیگر میشه، حرکتش هم دیگر میشه. برای همه قدر اگر من شما 1000 سال زندگی میکردیم، بعد خطایی کرده است یاد میگرفتیم 200 سال پس یا 300 سال پس. نه که از سببی که ما عمر کم میبینیم، ما باید که همه وقت یابیم خانیم، استاد یابیم. نگاه کنید، یک استاد یابید که همون کاربا 20 سال 30 سال عمرش دادگی است. همون کاربا همون با شاگرد شد، احوای پرسید، در کار شد، پولش تید و خرید تجربی ویا. وای آدم 10 سال عمرش دادگی است. شما کمک پول میتید و 1 سال وقت 10 سال کار وای کردگی یاد میگیره. این بهترین راه موفق شدن است. بهترین راه موفق شدن است. برای همون هر سال نصیحت من شما با هر سال اقلا یک چند تا درسای آدم موفق برویتون. خرید تجربه کاری با خرید، پول قطعی خرید. شما وقتی که پول میتید شما علم نمیگیرید. پول برای چی میتید آدم؟ وقتی که شما پول دادید از پس علم شما چی میگیرید؟ شما پول داده آینده صفت زندگی خودتون میخرید، آینده فرزنداتون میخرید. علم نه، علم در کار نیست. شما با هم تو علم شما در کار نیست. شما با زندگی شیرین، زندگی موفقتون، زندگی بزرگ محتاج نشوید.
mana ana ҳамин чиза шумо мехаред вақте ки шумо пул медиҳед. ҳамин чиз ба ёд гиред. ман гирам мебиёяд вақте ки мебинам ки фарзанди тоҷик пул дода либосҳои нодаркор мехарад, сандуқаш пуррай, пул дода телефонҳо мехарад. баъзе шумо 2-3 телефон доред, не ки ҳаётат ба 2 китоб нахондӣ. бовар кунед ана. баъзе шумо меҳнат карда аста ин кора карда халқамо нишон доданам модаркор. чата сарти бачам. ҳамватанои азиз, 2-3 савол ба ҷавоб медиҳам. ёбед анаме китоби ман вақте ки мебарояд, китоби как найти свою сильную сторону, раскрыть свой потенциал, раскрыть творческие мышления, то есть творческие способности, ёфта хонетон. Ҳамин китоби ёфта хонетон, иншоалло шахси мӯътабар мешед, шахси тавоно мешед. ёфта хонед, тирамоҳ мебурад иншоалло, мумкин ба вақтатар бурад. Китоба тамом карда додагӣ издательство Эксмо, не ки ин коронавирус ки пайдо шуд ва гуфтанд ки бадтар мебурорем. чата сар тиҳед ки ман 2-3 савол ба ҷавоб диҳам. ҳозир бачаҳо ҳозир чата сар медиҳам. дар канал ҳамватанои азиз, аз хотир набуроред, дар канале обуна шавед. ёро рафиқатона дар ҳамин канал гӯед ки обуна шавад. чунки ман бисёр чизҳои илмӣ мегӯям инҷоба, чизҳои даркоре. ассалому алайкум устоз, ман Тоҷикистон, ман гражданин Россия, дар Санкт-Петербург мебошам. Мехоҳам рафта Тоҷикистон бисёр рафта бизнес карда ватанро обод кунам. Чӣ маслиҳат медиҳед? биё омода кун бачам. маслиҳатет медиҳам ки худо барори корат диҳад. ман карда истодам ки биё кун. Тоҷикистон ба вақти бизнес кардан сар шуд бачам. баъд аз 2 сол 3 сол ақим мемонӣ. омода кун. аста омода кун. ҳамон ҳунаре ки дар он ҷо ёд гирифтӣ, омода ҳамон коре ки унҷа карда ёд гирифтӣ, оварда ҳаминҷа карданги. устод, ман савол дорам. муроҷиат кардан, интизори ҷавобам дар имо навиштам. برادرها من با ایمایو واتساپ و من این چیگم اینستاگرام و لیچنه این خیلی او بنده نویسید. من وقت نمیابم که فرزندام قطع صحبت کنم. فرزندای من گرافیک قطعی من صحبت میکنن. شما گمان میکنید که میلیون آدم ها هست. من اینستاگرام با میدارم هر یک شما 600 صحبت کردم وقت دارم. نه که من کامنتاری همه شما میخونم. یوتیوب با کامنتار میخونم. اینستاگرام با کامنتار میخونم که ببینم که مردم چیز از فکرانش. نه که لیچکه و من جواب دادم با وقتم نیست بچه‌ها. برای همون وای نکنید. اینستاگرام و بعضی وقت من خودم جواب مینویسم. اینستاگرام آپشن چت و با نیکی دیگراش بنی. برای همون وقت ندارم کجونم میبخشید. استاد اطراف ایده ما یک گپ میزدید. من پراپلان воздушный шар برای туриста хуй карданиам. توجیکی گپ زنه یاد گی بچم. خوی کردنش این کلمه توجیکی نیه. ادبی کما как یاد کی. کشودنیام و سر دادنیم خیلی مالش. در تاجیکستان میشود می. بچم میشد. نه کی توریستایی که همین ما به میبیان بسیاری وای پراپلان وای به ممکن. گورنی توریسم نقض میشه. گورنی توریسم نقض میشه بچم. پراپلان وای مردمی بیگونه ممکن گیرن. نه کی طلباتش کم میای. طلباتش کم. Прямо ту горный туризм як маршрута гиру, як 10 направления амин ҷоҳои худат ба даркория гиру, якта сайти хушрӯ кун, бана ҳамон направление қапида исто. Горный туризм ба одам бисёр мебиёд моба. Ва бисёраш пиёда гашта рафтан, ман иня нағз мебинад. Чизҳои табиии мо ва он нағз мебинад. Анамин кора кун, корат пеш мерад иншоалло. Баъд оста вақте ки клиентат бисёр шуд, диди ки дар як масол дар як маҳ 20 кас, 30 кас, 50 кас оварда истоди, баъд ҳамон вақт ба ҳамон клиентҳо пурс, ҳамон туристҳо пурс худат ки манами параплани вай бошад, шумо ҳам ба вай доред ё не? ҳавас доред ё не? Бин, аз дарони ҳаво баъд пайдо мешад. хотират ба дошта исто ки вақте ки ана 1000 та турист ҳар моҳ омадан гирифт Тоҷикистон, баъд ту ҳамон услуга кушояга параплана, як клиентҳои ту не, клиентҳои ҳаме компаниҳо, туркомпаниҳо, баъд ҳамаш омада очрад қате кори ҳамон вай ту қате услуги туя ҳамон истифода мебарад. Тамоми дунё ба мехел. Манам сол ма остров Бали мерем, рафтинг мегӯд. Мо мерем, як гала компанияш рафтинг кардане. Ё ки мерем, мисол анон парашют, ҳамон гуфтагиҳои ту, ё ки дайвинг, ё ки чӣ ва ман ҳаме ҳамино истифода мебарам. Любой тарафи дунё ки рафтам, ман истифода мебарам. Чунки ман маъқул аст ин чизо. Сурфинг, рафтинг, ҳаме ҳамин чизо ман дар кор. Дайвинг, ҳаме ҳамин чизо. Ҳамин параплан. Барои ҳамон кадом вақт ба ин услугаи ту
оккупат мекунад худаш, ҳам вақте ки халқ бисёртар бошад. Ассалому алейкум, устод, дети на миллион будет? Программа «Дети на миллион» будет, бачо. Ман вай ба кор карда истодам. Как раз ван ин карантин ман ба ёрдам кардам, ҳаме қоғазҳома тамом карда, документҳоя тайёр карда, худо хоҳад ба сари ин кору ман мешам иншаллоҳ. Мешад. Албатта ин курс обязательно мешад. Ман дар бораи мошин хариду фурӯш аз шумо совет пурсидам. Шумо дар прямой эфир будед. Но гуфтед мешад, но ҳозир накун, кризис аст, баъди кризис кун. Ҳар рост, но ман метонам аз бизнесҳо тез мерад. Кадом бизнесҳо нағз мешад. Ҳамин соҳаба ман отдельно як соат шумо бо дарсам мегум бачаҳо. Як соат отдельно дарсам мегум. Мошин хариду фурӯшашам мешад, не ки камтар мешад. Камтар мешад. Чива камтар мешад? Чива ки бисёр одам метарсад. Анакун ду намуд одамо аст. Як намуд одамо мехоҳад ки пулаш иваз нашавад, пулаш қурбаш нест нашавад, мехоҳад ки тистатар ҳамон пулашро мошин гирифта монад. Чува ки ман медонам ки мошин хона гирифта монад ва пулаш банк карда меистад. Ба ҳамин мақсад одамо мехарад. Не ки аз сабабе ки пули доллар ҳаст, одамо бисёраш доллар карда нигаҳ дошта меистад. Бисёраш ман ин кора мекунам. Барои ҳамон сал тоқат кардаест то кризис гузарад бад карданги. Мисол ки ҳамин пулат банд нашад, пулат нест нашад. Не ки чем пула қоғаз ба нигаҳ доштанад, мошин ба нигаҳдорӣ беҳтар. Ана бо як устод ман устод ман тӯли 5 сол дар соҳаи бизнес кор мекунам. Дар дасти як одам кор мекунам ва ман мехоҳам худам корамро идома диҳам. Ва мегуфтед ки ман сараввал бояд чӣ кор кунам. Бародари азизам, ту ҳозир суҳбат савол ҳамин хел дода истоди ки худе ки ман ранги яснавидуши бошам, сразу фаҳмам ки ту кадом бизнеса карда истоди. Ту кафе карда истоди, стройматериал фурӯхтанӣ, клиника карда истоди. Савола тем точно нати, ман ту ба точный ответ гуфтан наметавонам бача. Мардуми мо аксе ки хаотично мисли мекунанд, ман нигоҳ кунем саволо ҳамаш хаотично. Ҳава конкретно фикр кардана ёд гиред. Баъзе мо биёд мегӯяд ки муаллим як маслиҳат бизнес кунем. Ва манам маҷбур мешавам ки маслиҳати тоҷикиш диҳам. Ягон кор кун бача. Савол бояд точно, конкретно бошад. Манам мисол, бача мебиёд мегӯяд ки ман мехоҳам ки бизнеси недвижимост кунам, сохта фурӯшам. Ҳамин ҳозир актуална ё не? Ё ки мебиёд мегӯяд ки ман муаллим, ман ба банк одобрит кардагӣ $100,000 кредит гирам ё не? Ё ки мебиёд мегӯяд ки ман ҳамин рӯз мехоҳам 2 магазин дорам, магазини сеюма кушоям ё не? Ман магазини обув мефурӯшам. Ё ки ман бошам истифода бурдан наметавонед. Чува ки ман авлиё нестам шумо ба ки худам придумат кунам барои шумо. Ин мумкин не. Новости для мигрантов. Инҷо бинависед. Устод, ставка монда миллионер мешавем? Не, бародарои азиз. Ягон вақт ба ин орзу нашавед. Ба ин умед наравед. Ман ҳамин журнали Forbes-а кушед, журнал Forbes-а кушода як бор хонед, да ҳамон ҷо ягонта миллионера диди ки ставка монда миллионер шуданд. Таърих ба нест. Шаватам ки як бор мумкин ки камтар ҷекпот ягон чӣ мебурад, не ки баъд аз 1 сол мебинӣ ки бо камбағалай. ҳаёта фиреб кардан намешад бачаҳо. ҳаёт ба ҳалол меҳнат мекунӣ, меҳнати ҳалол қатъи пулдор мешӣ. баъд вай барака дорад. Ман намефаҳмам ҳамон ба фарзандҳое ки дӯстум кор мекунам, кори азоб қатъи пул кор мекунаду, баъд мераду ставка мемонад шон. Гумон мекунад ки ставка монам, пул кор мекунам. Ё ки мераду сразу вай ба мемонад шон. Ана чӣ буд? Букмекерски конторова, ба рафтам ана играви автомате. Бродаро, ин на шариаташ ба турӣ мебиёд, на ақлона ба ин чизҳо турӣ мебиёд. Накунед ин кора. Ягон вақт шумо пулдор намешед ин кора. Ягон вақт. Ман то ҳозир умрам ба ягон каса надидам ки миллионер шуда бошад ё пулдор шуда бошад ин кора. Салом устод. Ман муддати 1 сол мешавад дар шаҳри Москва дар соҳаи парикмахерӣ кор карда истодам. Метавонам дар Тоҷикистон дар шаҳри Кулоб ин касби худро давом диҳам. Чӣ маслиҳат медиҳед? Конечно метавонем. Бародарам, ҳамин ба ҳунара нағз омӯз, унҷи ба ки ҳунари омӯхтагӣ аз кадрои Тоҷикистон ту серавно волотари. Биё кушоҳ. ҳамон ҳунаре ки дар дигар давлатҳо ёд гирифта истодед, биёретон Тоҷикистон ба. ҳамон илме ки дар дигар давлатҳо карда истодед, биёретон Тоҷикистон ба. Ки сифати хизматрасонии мардуми мо пеш баравад. Анамон порядка, ҳамон
ибрат, ҳамон чӣ гум шумо ба ҳамон ҳунармандӣ, ҳамон одобе ки дар ҳамон ҷо ҳаст, инҷа биёретон охир. Ман диданам ки аэропорт, ҳама аэропорт Москва ки мерад, ҳама нормально очередь местад Москва, ҳамин тоҷикои худомо, ҳамин мардуми худомо. Не ки ҳамин самолёт 6 дат Душанбе ё Дахуҷанд, ҳамаш мегӯяд ки ҳамин чӯҷаҳо барои парида ростхестанаш дар кор. На порядок мед. Чива ки уже контролаш худаш контрол намекунад. Ҳамин заминаш ё ки ҳамин хела намедонам чи ҳамин мерасад самолёт ки сразу ҳамаш ранги чӯҷаҳо барин парида, хеста, инаш болои инаш вай меборад. Як порядка қатисто мебурӣ ки ҳама ягон ҷо намери ку 5 сол ҳамин дура хунат гашти ку 2 минут баъд чо мекунад ту ба 10 минути дига одобона истиё ба ҳузур бурои орзу доред. Аввал худатон ҳамон шахса шавед. Баъд ҷамъият пайдо мешавад. Ҳамватанон бисёртар халқи мо ин чиза ёд гирад. Чива ки ман ба забони тоҷикӣ гап мезанам. Ана ё рафиқотон ҳаммошон барои ҳамин дават кунед. Силка партият хешта боро ё рафиқатон ба дарони ҳава одами мефаҳмидагиш хуш шуда гӯш карда аста фаҳмишаш дига мешавад. Шумо ба осон мешавад зиндагӣ. Биёед ватанамо обод кунем. 100 сола шавед. То боздид.